ما قوم پرست هستم، در حزب قوم پرستی است. ما وطن پرست هستم. وطن پرستش چی هست؟ این میروز کسی که میگه که تاجیک نگو مسلمان بگو خواهر شمیرم در پیش خودش. Ты что-то говорил там, таджик, не таджик. Таджиков в зеркале увидишь. Понятно тебе? Помирец, вот так большими буквами. Помирец. Я помирец. Запомни это навсегда. گفتنی که لبوی سگ و پشک خچه داوینا نگاه کنه شکلی روش با تاجیک مانند میشوه. تقلید میکنی با داغستانیو. دوسته به عقل دیگه فکر میکنه که پامیر отдельная республика. Я узбек, потому что я здесь вырос, кушал, пил узбекскую воду. Я узбек с Бухары. Ну не таджик перс параличит que на паданалар. Ты 100 лет таджикам не нужен. Ты же юбконосец. У тебя фотки гуляют в интернете, где ты вообще без юбки. Не нужно воспринимать мои слова так, как вы хотите. Как он унизил не таджикский народ, а самого себя. این کلش اصطلاحات ملحدین است. مردمای بیدین است. ما قوم پرست هستم. در حزب قوم پرستی است. ما وطن پرست هستم. وطن پرستش چی هست؟ آنجا که دین ماست، آنجا وطن ماست. این ملک ملک ماست که ملک خدای ماست.